Hello Melou Michel, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui nous allons réaliser une recette très gourmande, la recette des verrines au Kinder. Allez, je vous dis, c'est parti pour la recette. السلام عليكم يا البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه سهله، لا غوسيت ديال لي فيرين او كيندر. يلا نخليكم معايا باش تشوفوا المكونات اللي غادي يخص لكم. Alors pour commencer, on va réaliser notre ganache au Kinder. Donc pour cela, il vous faudra 8 Kinder avec à peu près l'équivalent de 15 centilitres de crème entière avec 30% de matière grasse. باش تصوبوا لا غاناش ديالكم يا البنات غادي يخص لكم 8 ديال لي كيندر و20 سنتيلتر ديال لا كريم. Alors là, je vais venir faire bouillir ma crème entière. Une fois qu'elle aura bien bu, je vais à ce moment-là ajouter mes Kinder. دابا غادي نخلي تغلي لا كريم، وملي تغلي نطفيه على البوطه، وغادي نحط هذيك الشكلاط ونخليه يذوب على خاطرو. Alors je commence à retirer le papier de notre Kinder. دابا غادي نحيد هذيك الكارت ديال الشكلاط. Et là je vais venir mettre donc mes Kinder à l'intérieur de ma crème qui a bien bu comme vous pouvez le voir. دابا غادي ندير هذيك الشكلاط. ها نتوما كتشوفوا راه لا كريم ديالنا راه كتغلي، غادي نحط عليها هذيك الشكلاط ونخليها تذوب. Donc là je pose mes Kinder comme je vous ai dit et je laisse fondre. Donc à l'aide d'une cuillère en bois je vais venir donc mélanger. غادي نخلط مع هذيك المعلقه ديال العود. Et je vais ajouter par la suite 20 grammes de chocolat noir, ça va permettre un petit peu de foncer la couleur. غادي نزيد ليه 20 غرام ديال الشكلاط السود، المهم غير باش يعطي له هذيك اللون شويه مغلوق. Alors une fois que j'ai terminé ma ganache, je vais la laisser refroidir et je vais venir attaquer ma crème chantilly. دابا ملي كملنا لا غاناش غادي نخليوها تبرد وغادي نجي نصوبو دابا لا كريم chantilly. Alors pour commencer, il vous faudra 250 g de mascarpone. غادي يخص لكم 250 g ديال هذاك الفرماج بيض سميتو mascarpone. Ensuite, il vous faudra 40 g de sucre en poudre, 40 g ديال السكر بودر, un sachet de sucre vanillé, sachet ديال سكر فانيلا et 30 centilitres de crème entière. غادي يخص لكم 30 centilitres ديال لا كريم. Alors là, je vais venir verser ma mascarpone. J'ai bien sûr mis au frigo mon saladier qui est bien sûr bien froid avec mon fouet. دابا غادي ندير هذاك الماسكاربون، وقبل راني درت هذاك الزلافه وهذيك الدرابه درتها في الثلاجه. Ensuite, j'ai ajouté mon sucre en poudre et mon sucre vanille. راني درت لي سكر فانيلا وسكر بودر، وغادي نجي نخلط هذيك المكونات. Donc je vais mélanger histoire de détendre ma mascarpone باش هذيك الماسكاربون تخلط مزيان. Et à ce moment-là, je vais venir ajouter ma crème entière. دابا عاد غادي نزيد ليها هذيك لا كريم ديالي. Alors là, je vais venir mélanger vraiment à petite vitesse pour commencer et je vais augmenter au fur et à mesure jusqu'à obtenir une belle crème chantilly. دابا غادي نخلط غير بشويه وفي التالي غادي نبقى نطلع الفيتاس، المهم حتى تطلع هذيك لا كريم. Alors notre crème est prête, je vais maintenant venir la mettre dans une poche à douille. Je tiens à préciser les filles une chose très importante, que si vous la battez trop, elle risque de devenir du beurre et là vous risquez d'abîmer justement votre crème chantilly. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. دابا لا كريم ديالنا وجدت، غادي نجي نديرها في لا بوش ا دوي. غير ردوا بالكم ما تضربوهاش بزاف بهذيك الدرابه، حيت الا ضربتوها بزاف غتولي بحال الزبده. المهم نتوما اللي غتعرفوا شويه القانون، ملي كتشوفوا كتطلع كتولي بحال هذيك لا موسى غازي صافي ديك الساعه تعرفوا راه وجدات وحبسوا هذاك الروبو. Alors là, je viens de préparer donc mes verrines. Donc j'ai choisi des petites verrines de ce genre. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez ou bien des petits verres en fonction de ce que vous avez à la maison. Et je vais venir y déposer ma ganache. دابا هادي وجدت هذوك الكيسان فين غندير التعمر ديالي. المهم راه نتوما شفتوا راني اخترت هذاك المنظر، تنجموا ديروا اي كيسان اللي بغيتو. ودابا غادي نجي ندير هذيك لا غاناش اللي صوبنا، وغادي نعمر بغير شي معلقه في الاول الكيسان كاملين.
Alors là maintenant, je vais remplir mes verrines à l'aide de ma crème chantilly, donc très important. Il faut d'abord remplir les coins étant donné que j'ai utilisé un moule plus ou moins carré. Donc c'est vrai que c'est pas très évident à remplir. Donc c'est pour cela que je vous conseille de remplir d'abord les coins. دابا غادي نعمر الكيسان ديالي بهذيك لا كريم شانتي. بداو يا البنات من الجناب الا عندكم المول بحال ديالي مربع. مهم على هادشي مهم كنعمر الجناب في الاول بحيث ما كتجيش سهله، وكان راه عندي هذوك الكيسان مدورين راه كتجي يدكم غتجي خفيفه. مهم دغيا غتعمروهم، ولكن انا عندي هذوك الكيسان مربعين. خاصكم دابور تعمروا هذوك الجناب. Alors une fois qu'on a rempli les bords de nos verrines, je vais maintenant remplir l'intérieur, donc c'est-à-dire le milieu, jusqu'au rebord de nos verrines. دابا ملي عمرتو الجناب ديال الكيسان ديالكم غادي نجي نعمر الوسط. المهم غادي نطلعو حتى الفم ديال هذوك الكيسان. Et là à ce moment-là je remets par-dessus donc notre ganache. دابا عاد غادي ندير عاوتاني فوقو لا كريم ديال هذيك لا غاناش اللي صوبنا. Et je refais plus ou moins une belle petite rosace au-dessus de notre verrine pour terminer. دابا غادي نكمل بحال شي ورده مهم الفوق باش يجي زوين في المنظر. Alors là je vais venir décorer à l'aide du Kinder. Donc j'en ai réservé de côté 5 que j'ai coupé en deux étant donné que j'ai 10 verrines, et je décore avec pour faire la petite finition de nos verrines. Alors vous pouvez bien sûr réaliser vos verrines à ce que vous désirez, aux fruits, aux Maltesers, au Kinder Bueno, vraiment à ce que vous avez envie. C'est vraiment une question de goût, c'est à vous de choisir à quoi vous voulez parfumer vos verrines. راه تنجموا ديروا اي ذوق اللي بغيتو، تقدروا ديروه بلي فخوي ولا بشي كيندا. المهم اي حاجه اللي داز لكم في الراس، شوفوا نتوما على حسب الذوق ديالكم. احنا كملنا. كنتمنى هذيك الوصفه ديالي عجبتكم. ما تنسونيش في لايك وبارطاجيو واكتيفيو لا كلوش باش يجي لكم كل فيديوهات جداد. وان شاء الله كنوجد لكم الوصفات ديال رمضان ان شاء الله، وكنقول لكم ا بيانتو ان شاء الله. J'espère sincèrement que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker, ainsi qu'à me laisser des commentaires. Et surtout à activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes nouvelles recettes. Je vous prépare, Inch'Allah, beaucoup de recettes pour le Ramadan. Alors je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.